Hi, guys. Lia! 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 Dula ta dul, family time pa mong karon sa ba. Abangan yung live ko bukas 3 to 4 PM sa Barubo. Hi, Mark Anthony Saika from Tanuuan City, Batangas. Tas bultakig, grabe talaga. Hi, Aljon Nakpil. Ha, Nakpil. Laki ko pino. Hi, Alexis, Ken, Orby. Good evening. Shane, karong duwa ni Rika. Ugma among dula ni Rika. Sana may S bukas. So guys, mayo gid si Rika. Tistingan lang ako siya ugma. Kasi hindi ay na S ugma. May malaking S! Hi, Husinari! Happy birthday! Ali, abay lang. Family time, guys. We're here at kay Azul. Hindi mo ikong inom, so nara ko dito si Kiri. Shout out po, hello, pamatakan. Bakit nun? Hi, Raven! Hi, love! Love talaga. Thank you, Jeffrey. Magdula na tapon. Hi, Raven, si Tiar from Lantaban, Bukidnon. Hi, Briggs. Hindi naman ako snubber, oy. Hi, May. Hi, meet my mommy. Guys. Palo lang. Bilyarista. Guwapa pa, oh. Thank you, Brixter. Sana may malaking is bukas. Hi, Mendoza. From San Isidro Leyte. Naglalaro din po kasi ako. Actually, dagan kay ko jersey sa bilyar. Dili na ako kasuot. Gusto mo jersey? Apelido na ako Asibar. Mag-con ako na mag-reels ako sa akong mga jersey. Gusto mo jersey na ako? Dili gid sure ugma guys kay maayo kay si Rika. Testingan na nako siya.
Ayaw mag-expect nga mo daogit ko. Ma-pressure ko, guys. Dili ko kumayo. Hi, Sandy. Hello, Denmark, Justin, Agustin. I love. Oh my God. Dagan ba love diri? Abangan nyo po yung laro namin ni Rika bukas. 3 to 4 p.m. Hi! Sandy, Santa Rita. Isa, doon na ginaunta ko, guys. Ito mong pink. So, gusto din mag-jersey na ako. Una-una, mag-una-una sa ako, guys. If ma-follow ko ninyo, tagahan ka mag-jersey. Gainer ako ga, hi sa imo, Sandy, Santa Rita. Thank you, JP. Hi, Michael Tuba, Maestrado. Good evening. Pero to, nag-asasa na sa Kim Angeli Husul. Meet my mother and father, guys. My father. Hello. And my mother. Gwapo kayo akong papa, guys. Hi, guys. Gwapo kayo akong mama, guys. Wala sila, guys. Wala sila akong kuan, guys. Kung papa, palahubog kayo, guys. Akong mama po. Meet my family. My Villanueva family, guys. Meet my cousin, Brielle. Ay, come here. Say hi. Very good. Yulia, say hi. Yulia, say hi. Say hi. Say hi to her followers. Say hi to my tita, guys. My supportive tita. My family. My pangit tito, guys. This is... Itong ilog pincin lagi na. Yeah. Na sino? Yeah. Papa, ako po naglago. Dito ah. Ingon si John, kaya anak naman ang mabasir. Daw si John nag-iwan. Wala. Papa kayo ang tita, guys. How about me? How about me? Hey, dagang kay Juan na nag-live siya. Papa kayo ang tita, guys. No, negro. Kabalo na mo nga asa ko naliwat. Ano na? Kung sa man mo mga live.
Sa tito, oh my God. Ito, insakto. Jude ka. Negros, Occidental ka naman. Isa to, insakto. Ay, si Juan Mendez. Sumalat. Tapos shoutout idol from Tarlac. Say hi! Hi! Shout out from Canada. Wow, Canada. Shoutout from Canada. Shout out from Iloilo City. Madam. Pero yung sila plate, Pahingi jersey ate. Nagpa-raffle ko sa akong mga jersey sa Villar. Yes. Shout out daw. GR Lunay. Tropa ko ng mga lasi. Shoutout idol team Tayak. Shout Team Tayak Playground. Good luck sa laro mo idol. Thank you. Shout out from Barangay Babanuang, San Miguel. Japan. Say hi. Isabela. Japan Los Angeles. Atan mo malat. Yeah, we can. Thank you. Say hi, oh, come on, Malia. Say hi to Ate Shane's followers. Say hi. Meet my cousin, guys. Sorry, guys. Nakpila ko idol. Siguro sa mga class A support A. Na atabag ang ko support A. So, pinagkaganit na ba? Nag-edit ka sa birthday, guys. Okay. Kaya, tawag sa ang ko support A ni. Support A kagahit. Dol, 10K. Gaya matira. Pwede kayong 10K. Andun na ako, boy partida. Oh, boy po. Isa na, sila lang. Si JB Sokal. Walang sikat na vlog. Oh, bilis ko ba? Hindi na nga school, laro tayo 6-18, delivery practice ko manalo pa kami. Kato? Ah, ito lagi. Dayo ka sa Dagupan, Ate Shane. Punta rin ako dyan soon. Padayon ka, dagan kayo mo po. Yes, I. Liwat gusto kong mama. Abangan yung paraffle ko sa jersey ko, guys. Surprise. Mag-live ako. Shout out Ma'am Shane. Hi, Marco Tobera. Shout out Patrick Baluyot. Hi, guys. Hi, Patrick Baluyot. Kapilan ako ng shoutout sa imo. Thank you so much. Shout out to Patrick Baluyot. Hingi ka partida kang Rika. Hindi yan papayag. Shout out kang Sophia A. Otnip from Balingasag. Hello, P-Joy L. Lopez. Shout out kang Javer Sanggao from Digos. Laro namin bukas ni Rika 3 to 4 p.m. Abangan po yung live ko bukas sa Shane Asibar. Itong page ko po. Shout out Gracia Brothers from Pagadian City. Hi guys! Abangan yung live ko guys. Pang-raffle ko sa akong jersey. Jersey sa Villar.
Hi! Hi, Noy Noy! Mahiya, magkuha ng video greet, oy. Pangit yung nang. 3 to 4 p.m. tomorrow po. Kasi, hoy, paminaw. Parehas po yung laro namin ni... Lagi up. Shout out kang Gmar. Gmar Ardon. Hi. Maulo, magkuha ng video great. Happy birthday na lang. Happy birthday. Nabala ka na. Oh, pwede pa mag-abay. Just contact McQueen. May matchmaker. Sumahon pa karon. Pagsabay mo sa ako, di, kulang pa kayang pusta, guys. Charis lang. Sa gusto mag-abay sa ako, ugma, pag-message lang mo, kayo mo reply ko, guys. Thank you. Idol, pa-shout out, hi! Unsa man imong comment, mensch? Magpa-shout out ka ni Klitz, ni Marsha. Meet my tito. Kadong na ko diya. Bilisan mo, Ate Cindy. Pa-shout out kang Pablo. Pablo na dito. Shout out, Axas Marine. Isa guys, sinayin niya lang guys. Ha? Shout out kang Athena. Par dito. Sumahon pa karon kung pila among pusta. Maulo mo kuan ko. Pa-shoutout Lord Supremo Andres of One Shot Billiards. Thank you, Krishna. Sila rin nag-inam guys, pero hubog sila. Thank you, John Mark Abnella. Lahat po, Lunaw del Norte. Halagi ka, nabi ako na ng nakana na og Lunaw. Ay, Lanaw. Last 2019. Regional meet. Di ako nag-first billiard na ako, appeal. Na regional ko, first regional meet. Sa Lunaw del Norte. At tabangis ako ninyo dire malat. Kim Angelio Sol, tabangis ako dire. Actually, girl, may ko manamit. Kung mag-billiard lang kay, syempre, uncomfy kay dagang lalaki. So, mag-pants ko, mag-t-shirt, kay uncomfy gid siya magdula nga dagang lalaki. Nga mag-shirt ko, lain ko.
Uy guys, wala ko nagiinom guys. Igor ako nagkaon diri. Ang kanang readers guys, ako ng mga titos and lolo. Papa, uncle. Tagay mo na, kanina ka pa dyan. Ay, magparas-paras dito. Mahulog ko og video. Pangit mangit kay ko eh. Dili na lang ko mag-shoutout ni mga happy birthday! Happy birthday sa'yo! Grabe, banat naman to. Hi, Christian Berry! Shoutout Idol Shane. Sana pala rin ka bukas. Sana may malaking S bukas, guys. $35K, okay lang. Sabay na nasa ako, B. Actually, guys, basin, dili pa sure ugma kayo, basin kulang ako ang bet. So, kung kasi gusto magsabay sa ako, just message me. Message me account, Shayna Sibar. Sa gusto magsabay sa ako, kaya basin, dili mo tayo ng dula ugma. Hi, Stephen Lagoon. Sana pala rin ako bukas. Shout out Sandy Santa Rita, hi! Sulubik na ulo mo. Happy Mansari! Ito Sandy. Sige, ano to? Sandy Santa Rita. Hi, Sandy Santa Rita. Happy birthday! Lula ko. Hi, Sandy Santa Rita. Happy birthday sa'yo. Ingat ka palagi. Ako na. Okay. Okay. Ako lang isang sa... Shane Asibar kanilang page. Sa page isan. Ambi din. Ano sa Facebook mong ka? Hi guys! Thank you so much, Ace! If magpili ko, guys, ayoko ninyo yan, follow ha. Hello. Support tayo, gamon ko ninyo guys. Just PM me guys, if gusto mo masabay sa ako, PM me directly, Shayna Sibar. Hi, Sai Gabriel! You're welcome, Sandy.
Shoutout idol kay boss ko, Jingoy Lapik, Teredor ng Pandan, Duenas. Thank you, Eric. You're welcome, Sandy. Ingat ka palagi. Hello. Ma'am, wala lagi ka na sa at. Hi, Ray Jem. Shout out. Miami, Florida, watching you. Shout out from San Miguel, Bulacan. Pwede mo pustawan kay pwede kayo guys. Just PM me. PM me. Bukas po ang laro namin ni Rika guys. 3 to 4 PM sa Barubo. Hi, MM. Hi, guys. Sure. Sure gid kayo, guys. Kung gusto mo picture, wala kay problema. Bawal ang kiss. Magagalit bebe ko. Joke lang. Hi. Hindi makita. Ano ba? Hi, Magbanohans. Dili. Ako na lang yun. Yun makasapil sa angol. Hindi man makita basta kuan. Iba ko magkulit ko. Ito sa video B. Hello guys. Hi JC Mendoza from Pangasinan. Okay na deh. I'm 20 years old. Baby pa guys, baby pa. Isin ba ang text Lucy? Please support my page guys. Please follow my page. Like my page. Unta dili mo mapurog tanaw sa ako. Hi Gary Villan, Barongon. Pa-shoutout kay Dudoy Tayak, Vena, Orong, Makasadid, Cagayan de Oro. Hi guys. Good night MM. Sleep tight. Shoutout kay Joseph Trono, watching from Tablon. Wash out from Alai, Manolo, Fort Beach, Bukidnon. Hi. 3 to 4 PM po yung laro namin bukas guys. Abangan niyo po yung live ko bukas. Huwag kayong tumingin sa iba. Saan? Sobra idol kita siya na si Bar. Sana magkita sa personal. Para makapicture sa'yo. Sana rin. Sana. Shoutout idol from King Van Belair Hall. Hi, Makabonga Dali. Shoutout idol watching from Camiguin Island. Hi, Dong Isin. Dula na muna yung Karendal bukas guys, 3 to 4 PM. Abangan niyo po yung live ko. Hi, Joseph Tapayan. Shoutout from Butuan. Thank you so much, Paul Jake. Gagalingan ko talaga kasi layo kayo, gid. Magbiyahe pa ko ugma, guys. Biyahe pa ko ugma sa
alas 6, pag abot ako sa Barubo, so that makarest pa ko, makapahulay pa ko dito. Kapoy kayo guys, nagay pa ko ugma, pero sige lang kay, para sa atong mga pangandoy, walay kapoy-kapoy. Support tayo ko guys. Shoutout kang Andre Soriano from Bacolod City. Hi, MJ Mateo, ikaw. Hi guys! Hello! Guys, katulgon ako guys. So, wala pa nakuha ng pustatanan. Shout out dito sa CDO. Hi! Shout out. So guys, magbahay na ako sa inyo kay katulgo na kay ko guys. I need to go home and rest. Kaya napapagbiyahe pa ko ugma pa yan sa Barubo. So guys, thank you so much for watching my live. I appreciate you all guys. Bye guys, thank you so much.